नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन को समस्त को मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत जार ना है अनिता जेना। तो फ्रेंड्स माझे वीडियो बनी दिन जाक कम दिन चलीगला। सान झील भी कहला मम्मी वीडियो कर आज इच्छा नाला वीडियो करने एत राति है 12टा बजला आसिक बाध्य हो गोटे कथा कहवाई चाहूँगी जे नारी जीवन में गोटे नारीर भूमिका कौन खाली सब कष्ट सहपा से जिते जन्म नहीं गोटे माठू ही जन्म नहीं गोटे झी है ता बाप घर जी दिन सी रुहे हस खुशी रुहे भल रुहे इच्छा थाऊ न थाऊ माने काम करने को घरे कहले से इच्छा अनुसार काम करे इच्छा ना करे इच्छा हेले खाए ना खाए केते गाधे खाए तो केते अगाधुआ खाए केते सकाल उठी सारे ब्रश कर खाए तो केते दिन 12टा बेलू खाए बाप घर जेपर्यंत गोटे झील अच्छी ना ता इच्छा ही से काम करता है शाशुघर को चलीगला ता लाइफटा गोटे चेंज हो जाए से जहाँ भाभी न था सेटा हुए ता लाइफ रे मो कथा कहूनी सब नारी मान कथा कहूँ जमती कि मो बो कथा मुझे कहूँ तार बाहाघर अलरेडी 40 वर्ष क्रॉस करगला जिते आम बापा जॉब रे थिले आम बो को बहुत भल पाउथिले भीतर संपर्क बहुत बढ़िया थिला किंतु एबे कौन है एमती गोटे संपर्क हो पूरा जमी जड़े आउ जन को न जाना भाया न चिन्हला भाया जहाँ मो बो कहे ना आम बापा सब माने कि कथा शुणती कथा कि रखती जोटा कि बहुत खराब लगे कहीं जे पर्यंत बापा जॉब थिला से पर्यंत बापा बहुत ठीक थे जहाँ बो कहला से सब माने लाइफ सेमती संसार चलता बहुत भल थिला एमती कि आज पर्यंत आम बो बापा को माने लोन करने को देनी कौन सी जिनस सब जिनस मेकअप करनी सब जिनस हैंडल करनी से तो गोटे गृहिणी को कहते से सर्वगुणा संपूर्ण किसी एमती ने स्त्री लोक मैंने अच्छा जोटा कि मैंने पैसा को हूँ सब आड़े खर्च करने को मैंने चाहती कि आम बहुत से सब कैनि कहीं समस्त को लेकिन से संसार करे केवल स्वामी को लेकिन नुहे पिला छुआ अच्छा घरे शाशु शशुर अच्छा आउ मैंने अच्छा जब से पैसा दरमा पैसा खर्च करदेव ताले समस्त खर्च उठेब केमती से सब बड़े पाखरे माने बैलेंस सफिशिएंट रखी थाए जमती कि अभाव पड़े से कोठी हाथ पता कहते पड़ेनि कि एबे कौन है आम बापा रिटायरमेंट होती वॉलंटियर रिटायरमेंट होती कहीं एक्सीडेंट हो गला जिते से जॉब रे थिले मॉर्निंग वॉक करने जाते से एक्सीडेंट हो गला तापर से आउ जॉब कर पारे वॉलंटियर रिटायरमेंट करिया पड़ला तापर कौन है ना धीरे धीरे जॉब रे थाई देह खराब थिला डायबिटीज थिला ब्लड प्रेशर भी थिला अल्प धीरे धीरे आखि को देखा गलानी आम मान तो बाहर गलु जी जुआड़े रहिले भाईटा बाहर नथिला देह खराब हो गला एक्सीडेंट है थारे ऑपरेशन है कौन जेहेतु डायबिटीज बढ़ी जाता से डॉक्टर गोटे मास पूरा हॉस्पिटल रे रखिले भावुँ तो केते खर्च हो जॉब टाइम रे थी माने दरमा पाइला बेले गोटे जिनस आ रिटायरमेंट पर दरमाटा अलग जिनस हाफ हो जाए कहला भाया तो से टाइम रे ऑपरेशन टाइम रे कौन है दुनिया पैसा खर्च है बो कौटू केते आने दरमा पैसा जहाँ था रिटायरमेंट पैसा जहाँ था से भी मैंने लगेदे आ घर कम लगेदे जोटा कि रिटायरमेंट पर बो जहाँ कहले बापा शुणिले जॉब टाइम रे जिते बो जहाँ कहला बापा शुणुले ये पैसा खर्च हेले भल हम से देले भल हम किंतु रिटायरमेंट पर एमती कहीं आज पर्यंत आम बो जापारे गोटे नारी माने कौन खाली सहब किसी कौन क्या कहबार अधिकार ना आम बापा कहते सी जहाँ कह सब मैंने खराब कथा कहे से एवं भावुं कि आगुरी भावु ना आगुरी कहू भी ना सी जहाँ कहते हाँ बहुत ठीक कथा कहे कहते
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଓଲଟା ତାର। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କଥା କୁହା ଶୈଳୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ କି? ନା। ତ ବୋଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବେଳେବେଳେ କୁହେ ବାପା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି କରିବି ପାରିବିନି। ସବୁ ସହିବ। ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ କେବେ କେଉଁ ଝିଅ ଦେଖିପାରିବନି କି ସହି ବି ପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମା ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ବୋଉ କହେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତାକୁ ବି ବୁଝାଏ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ତୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଆମେ ନାହୁଁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଉଛି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତା ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଆମ ନାନୀ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଆଉ କୁହେ, ବୋଉ ରାଗରେ ବେଳେବେଳେ କହିବେ ତୋ ପାଖ ପଳେଇବି ନା ତା ପାଖ ପଳେଇବି। ପୁଣି ଭାବେ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କେବଳ ନାରୀ ଜୀବନରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିବ, ଶୁଣିବ। ଆଜି ମୋତେ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଥିଲା, କହିଲା ବାପା ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନ ତ ପର ଘରକୁ ତ ଲେଖା। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ବା କହିପାରିବ, କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ମାଆର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଯା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନା। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଏକରେ ତ ରୋଗୀଣା ଲୋକ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭୋକ ହିଁ ଭୋକ କରିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ନର୍ମାଲ ରହିବ। ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମ ବାପା ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମାନେ ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା କାହିଁ ଖାଉଛ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା କଥା ସେଇଟା କାହିଁ ଖାଉନ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ବାବା ରାଗିବେ, ଏବେ ମୁଁ ତ ମୋର ଖାଉଛି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ବାସ୍ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଖାଲି ସହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ମତରେ। ଯଦି କିଛି କହିଲେ ତମେ ପଦେ କହିଲେ ସେ ତମକୁ 10 ପଦ କହିଦେବେ, ଯାହାକି ତମେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ବୋଉ କାହାକୁ କହିବ? ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବ ନା। ତ ଆମ ପାଖରେ ତା ଦୁଃଖଟା ହିଁ ସେୟାର କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି, ବୋଉ ତୁ କିଛି କହନି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଚୁପଚାପ ସହିଯା, ଶୁଣିଯା ବୋଲି ତାକୁ କହିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ସହିବ? ସହିପାରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ନା। ତାକୁ ଯଦି ଦୁନିଆ କଥା, ବାର କଥା, 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକଟା କିଛି କହୁନଥିଲା, ଏବେ 40 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେ ତ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବୋଉ ମନା କରିଥିଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଘର କରନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କର, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେନି, ଘର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ସରିଗଲା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ 2 ଥର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ପିଛରେ ହିଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପିଛରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛି, ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଠିକରେ ରଖିବି ନା ରଖିବିନି? ଯେତେ ଯିଏ କହିଲେ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାପା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ଯଦି କାହାକୁ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଉପରେ ସବୁ ଗାଳି, ସବୁ ରାଗ, ବହୁତ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାଷା କାନରେ ଶୁଣି ହେବନି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲେଖା ଥାଏ, ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସହିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର? ସତ ଘଟଣା କ'ଣ, ମିଛ ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏତେ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପର ଘରକୁ ଆସିକି ସବୁ କାମ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସହିବ, ଶୁଣିବ, ଗାଳି ଖାଇବ, ମାଡ଼ ଖାଇବ, ତାପରେ ବି ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଘର ଦ୍ୱାର, ବାପ ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ହେବନି ତ।
किए बा भविष्य देखी काली कौन हम आज भल अच्छे काली की किए देखी तेणुक जे पर्यंत गोटे पुरुष काम बिजी रही से पर्यंत किसी देखाजनी टंका ही देखा जे जो तार कामटा शेष हो जाए आ से गोटे जगह बसी पड़े सब से भल खराब माने कौन देखनी ता माइंड को एमती गोटे माने कौन आसे ता माइंड को जोटा कि से माने किसी चिंता करेनी जोटा जी ताको भल कथा कहला कि खराब कथा कहला ताको कौन कहवा होचे से सब जिनस से जाने कहार पर राग सुचेबनी केवल कौन स्त्री उपर कौन पे स्त्री केवल शुणव शुणव आ कि कहबार अधिकार ना ना कौन कि कहीपरनि क्या गोटे नारी कौन सब बेले सेमती अबला दुर्बल हो रही से कौन किसी पदे कथा क्या कहीपरनि तार कौन कौन अधिकार ना कौन कथा कहबार अधिकार ना कौन विचार कर अधिकार ना कौन जिन किसी भी अधिकार ना तार बस पूरा कथा शुण मत बहुत दुख लगे बेले बेले क्या कह मत गोटे लोक जब एत वर्ष धरिकी तुम साथी दे आसला आज से कहीं खराब हो गला कौन पाई एत सब भल काम एत सब कला भी तुम लाइफ रे से जदि आज पर्यटन खराब हो नाला एबे कौन पाई ताको एत कथा कहूच एत सब करिकी धरिकी आर पुणी दुनिया कथा अच्छे सब जिनस तो कही हुए नहीं बस नारी जीवन में दुख ही दुख ता लाइफ रे केवे सुख आसेनी बाप घर थी पर्यटन से निज हिसाब रे काम करे कि बाप घर से शाशुघर को आसी जाए सब किसी उल्टा हो जाए आशा करुँच आज भिडियो आपण मानक बहुत भल लगी यदि मो भिडियो भल लगी तेज मो भिडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ रोज नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रे।